Experience the roller coaster feeling. Let's of go! Palwa, located at Purok 3 and at New Bataan, Davao. Yeah, murag laag lagi ang kuan. Kasi padalaan pa ipadrasa. Ay, oo, sis. Seatbelt, ani kuya. No, narada. Kani? Kuya ron. Char, strong independent woman ta karon oh. Kasi ano yan niya? Kani? Asa tayong resibo? Nasa iya sa ilahay. For the go! Oo, Bataan. Mga puti yun, duha. May unom ko ba ito diya karon may bahata karon. Yara niya yung bayad. Yeah, wala pa dyan yan. Char. Excited lang. Hi guys! Welcome to my vlog! 1, 2, 3, go! For the go! Ay! 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 Oh my God! Ay, sana. Ubos pa gamay. Ubus pa daw ya, wala nakaabot. Ya, wala nakaabot. Ubus pa. Alkansi. Alkansi kog 5. Okay. 1, 2, Tapos gini niya. hey!